Hi everyone, welcome back to my channel. So my family members kan sab kini ase. I hope someone bhal thabo gina. So aji maro chishi interpret te gina ase. Takan laga takan aro car rental service bi rakhi ase de. So itu karne aro moi yede chishi motors sade agina ase. Takan chishi interpret bi na takan car rental service bi rakhi ase. Aro moi aji do bike kan tu hala ko ni dikhao de. थोड़ी गाड़ी को रेंटल सर्विस है जो गाड़ी का आपने के दिखाओ लसे और गाड़ी तो ब्रांड न्यू है आपने के गाड़ी का भी दिखाई दिबो इनोवा से और हाई राइडर है इनोवा तो लाइना भी बेसी दिखाओ ना और हाई राइडर भी नि 3-4 months तो होय আছে ওলাইগিনা और इनोवा तो 3-4 days আছে দে তখন ওলাইগিনা দে সেদিবা তার কার রেন্টাল সার্ভিস भी রাখি আছে আর দে ফর মোর ইনফরমেশন আপনি তার কিটো ওনার লদে হি আপনি কান কন্টাক্ট করবি দে আর না বনা প্রাইস তো কিমান রেন্ট হায়ার রেটিং কাতে प्राइस आसुगुली भी आपनि जानके डिटेल्स कॉल करिना डिटेल्स होतु पारबो दे आरो इते मइनि डकुमेंट्स की लागि आसुगुली त डकुमेंट्स तो ताका लागि आसे कोन गाड़ी चलावला আছে तालागा ड्राइविंग लाइसेंस लागि आसे आरो एज तो 22 एंड अबव होबो दे बिलो 22 तो ताम नि दिबो हलबि 22 अबव हो लागि दे कोन चलावला আছে ना आरो ना करना टाइम पीरियड तो 24 आवर गाने আছে दे सो आपनि गान इतु हायर लोगला सुगले तो ভাল गाड़ी दे हायर लोगला सुगले तो ताका मते आइनो लबरबो आरो ताकान तो বেশি ভাল ওলাই নতুন ওলাই কিনা আছে আৰু তাকান ভাল মেইনটেইন কৰা লাগা আছে দে সো এটো আপনি কি জানাই দিয়া আছে আৰু ইটো লোকেশন তো থাইকু ব্লক 7 দে আছে বাইক কান বি আছে তাকান বাইক কান লাগা বাইক সেকেন্ড বি বিকাই কাৰ এলাইনমেন্ট কান বি তাকান সাইটিলা বি আছে তুলসিতে এসি রিফিলিং কান বি আছে টায়ার কান আছে পাম্পচার বানা লাগা আছে সব আছে তাকান দে তো আপনি কান পিছিতে আপনি চেক আউট কৰিব পারবো হলিবে আজি তো মই খালি কাৰ লাগা সার্ভিস লাগা রেন্টাল লাগা হি মই ইটো ভিডিও বনাই দি আছে আৰু আপনি के मैं इतना लोकेशन का दिखाओ और गाड़ी भी दिखाई দিব दे सो आपन के एक बार लोकेशन तो दिखाई দিব इतो थाइक ब्लॉक 7 আছে दे यादे आइले तो थिलिख और इतो जलेजल पार्क एना करनाय इंडियन ऑयल लाउसडे चिशी मोटर्स चिशी इंटरप्राइज थाकान सब इतो सेम আছে दे तो ताकान बाइक कान भी আছে और टायर ला दुकान अलाइनमेंट एसी रिफिलिंग पूरा ताकान याते আছে सो आपनि कान गेटा इशुगले तो इजु जगह दे आपने पाइ जाओ दे और ताकना बैनर का इना लिखिन আছে ना सबै दे तो आपन हाईवे दे আছে ठीक थाइको ब्लॉक 7 पर ठीक थाइको ब्लॉक 7 हाईवे दे आइ राखिगले तो ताकना इतो पाउ दे और ताकन इटा नतुन ताकन रेंटल कार रेंटल भी ताकन राखि আছে और दिलो तो सबै इनोवा तो आपन सबरे नंबर प्लेट पे आनाइ दे से आपन सबरबो इनोवा इतो भी कार रेंटल सर्विस ताकन ओलाइगिना আছে और हाई राइडर ताकन इतो भी ओलाइन আছে दे सबै ताकन इतो ताकन सब इतो तो हायर दे फटा আছে दे ताकन मते और तो आपन सब करबे इनोवा ला एक बार भीतर भी दिखाई दिबो दे ब्रांड न्यू আছে सबै और जो पीछे भी अपनी बैक सीट कर दे सब पारबो सो इतो আছে ताकन এটি বি হায়ার দি আছে দে আর এটো হাই রাইডার আছে এটি বি তাই বেশি ধীরে হনাই দে ওলাই না দে তো এটো আপনান চাও পারবো এটি বি বেশি ভাল গাড়ি আছে ও ভিতর দিবে খাই দিব আপনান চাও পারবো ডাইরেক্ট আইবি আপনান আইগিনা সার্ভিস লো পারবো দে দেছে সো এটো দিতে আছে তাকান रेंटल कार रेंटल दे আছে আপনার স্পাল বা সবার মধ্যে সো আপনি গান কুমা তো রেন্টাল লাগি আছে গুলো তো আপনার আইগে না চিশে এন্টারপ্রাইজ তে আইব পারবো তাদা আইগে না আপনি গান এটো লাগা আরো একদিন লাগা চার্জ কিমান আছে না এতুলা আপনান বি অনার লদে কথা কোনা আর ডিটেইলস কান মোর ইনফরমেশন লাগি আছে গুলো তো অনার লা নাম্বার তো মই ডেসক্রিপশন দিব আপনি গান আহি কিনা তাকে কথা করিবি নো থ্রু ফোন ভাবে কথা করিবি দে আর যে লোকেশন আর গ্রুপ কই দিব থাইকু ব্লক 7 ইন্ডিয়ান অয়েল লাউসডে আছে দে আপনি থাইকু ব্লক 7 দাইছো গুলো তো হাইওয়ে দে হি তাকালা এটো সার্ভিস আছে দে সো আপনান কি দিখাই দি আছে এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ কোন টাইম মোর ভিডিও সাইজ আছে সব কিছু ব্লেস করে দিব বাই বাই